नमस्कार बंधुगण। दीर्घ 171 वर्ष पर प्रसन्न हेले माता लक्ष्मी एही 5टी राशिर व्यक्ति मानक उपरे हेबाकु जाउछि खाली टंकार वर्षा। आसंतु जानिबा से गुडिक क्यों क्यों राशि ओ एथिरे आपणकर राशि अछि कि नहीं। दर्शक बंधु, वृष राशि एही राशिर व्यक्ति मानकर सबु दुख ओ सबु कष्ट बहुत शीघ्र शेष हेबाकु जाउछि। माता लक्ष्मीक कृपारु आपणक जीवन रे आपण बहुत सफलता आसंता काली ठारू अर्जन करिवे ओ सफलता पाइबा पई आगकु आपणकु अनेक सुनार सुजोग मिलिबाकु जाउछि। एही राशिर व्यक्ति मानकर धन जड़ित समस्त असुविधा बहुत शीघ्र शेष हेबाकु जाउछि। जदि आपणकर चाकरी सहित जड़ित कोनोसी असुविधा रहिथिला तेबे आपणकु चाकरी रे पदोन्नति हबार संभावना रहिअछि। जो माने विदेश यात्रा करिबाकु चाहुचंती सेमानंक पई एही समय अत्यंत शुभ रहिछि। दर्शक बंधु, मिथुन राशि एही राशिर व्यक्ति मानकर धन जड़ित कोनोसी असुविधा बहुत शीघ्र शेष हेबाकु जाउछि। जदि आपणकर चाकरी सहित जड़ित कोनोसी असुविधा रहिथिला तेबे आपणकु चाकरी रे पदोन्नति हेबार संभावना रहिअछि। जो माने विदेश यात्रा करिबाकु चाहुचंती सेमानंक पई एही समय अत्यंत शुभ रहिछि। एही राशिर व्यक्ति मानकर सबु दुख दूर करबाकु जाउछंती भोलानाथ। कोनसी स्थान रे अटकी जाइथिबा धन मध्य प्राप्त करि परिबे। आपणकु आसंता काली ठारू बहुत गुडिए खुशी खबर मिलिवार संभावना सृष्टि हेबाकु जाउछि। आपणकर भाग्य मध्य खूब शीघ्र बदलिबाकु जाउछि। दर्शक बंधु, सिंह राशि एही राशिर व्यक्ति मानकर सबु दुख कष्ट दूर करदेवे प्रभु भोलानाथ। कोनसी स्थान रे अटकी रहि जाइथिबा धन मध्य प्राप्त करि परिबे। आपणकु आसंता काली ठारू बहुत गुडाए खुशी खबर मिलिवार संभावना सृष्टि हेबाकु जाउअछि। आपणकर भाग्य मध्य खूब शीघ्र बदलिबाकु जाउछि। एही राशिर व्यक्ति मानक पई आसुथिबा समय बहुत शुभ रहिबो। कर्म क्षेत्र रे उच्च अधिकारीक सहयोग प्राप्त करिवे। उच्च पद पई प्रयास करुथिले तेबे आपणकु पद मिलिबार संभावना आसंता काली ठारू सृष्टि हेबाकु जाउछि। माता लक्ष्मीक कृपारु जो कार्य रे आपण हाथ देवे से कार्य सफल हेबाकु जाउछि। दर्शक बंधु, एही राशिर व्यक्ति मानकर सबु दुख कष्ट दूर करबाकु जाउछंती प्रभु भोलानाथ। अटकी रहि जाइथिबा धन मध्य प्राप्त करि परिबे। आपणकु आसंता काली ठारू बहुत गुडाए खुशी खबर मिलिवार संभावना सृष्टि हेबाकु जाउछि। आपणकर भाग्य मध्य खूब शीघ्र बदलिबाकु जाउछि। दर्शक बंधु, तुला राशि एही राशिर व्यक्ति मानक उपरे माता लक्ष्मी कृपा वर्षा हेबाकु आसंता काली ठारू माता लक्ष्मी कृपारु आपणकु बहुत बड़ खुशी खबर मिलिबाकु जाउछि। आपणक चाकरी रे चालुथिबा
ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର।